मामा ये कौन कर हे तारा पेंट टालानी गेलुर ता बेस्ट फ्रेंड मिली मॉल रे देख ता केमती गेलो कर दोची बाबरे की प्रेम ता पेंट टालानी गेलो ता पेंट टाणना से कांदीबो ता नगुल करियो ना कोन फाइनली हम गेलुर बाल कटा सइला पूरा जापानीज पैटर्न कटिंग हे हम गेलुर ना कोन मामा हेलो सांग माने गुड मॉर्निंग आउ गोटे नुआ ब्लॉग को बहुत बहुत स्वागत सांग माने ठंडा आज प्रबल लगुच मत बहुत जैसे ठंडा ही देखी पारे मो आखि पूरा लाल हो प्रबल ठंडा ही तो आप पूरा एंजॉय करिया ठीक है देखे 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 आज के अभी सैलून पहुंच जाइछु कौन कौन हो फाइनली हम गेलुर बाल कटा सइला पूरा जापानीज पैटर्न कटिंग हे हम गेलुर ना कोन मामा फाइनली बाल कटा हबो एबे बाल कटा सइला पर पुणी देखाऊ I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit. फाइनली आम बाल काटिक आसीगले ना मामा देख तो आम गेलुर चाइनीज पैटर्न छर मामा ये कौन है आम गेलुर चाइनीज पैटर्न छर के जाऊँ कहीदेवी कौटे अच्छे घर कौटी मामा घर को जाऊे घर को जाऊे दुकान चलो घर को गला पुणी मामा ये कौन कर हे तारा पेंट टालानी मामा थाऊ था ये माँ तार पेंट टानी सी केमती अनही देखु ना तार पेंट टानी चल सेठ जा बो पक जा पड़ी जी मामा मामा खाली टाइम जो आम शाढ़ी बासुँच बासु शाढ़ी नब ना आम गेलु गेलु से कौन कर शॉपिंग सरीला एबे आसिक आम पहुँच जाइए एडीएम छक चिकेन तंदूरी और प्रॉन तंदूरी ऑर्डर दीचु आ गेलु आम एपटे बदमाशी होची भाई आम प्रिपेयर कर व्यस्त अच्छा
ମୁଁ ଦେଖିକି ମୋ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ିଲାଣି। ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଦେବେ ତାପରେ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି ପରେ କହିବି ଆଉ। ଲାଗୁଛି ଭଲ ହେଇଥିବ। ଏପଟରେ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ଲେଭରରେ ସବୁ ରହିଛି। ଆଉ ଛାଡ଼ ଆମେ ତ ନର୍ମାଲ ମଗେଇଛୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଭାଇ ଆମର ଏବେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରିପେୟାର, ସସ୍ ଫସ୍ ଦେଲାଣି, ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ପୁରା ଓକେ, ପୁରା ଘଁ ଘାଁ କରିସାରିଲେଣି। ଏବେ ଆସିଗଲା, ଦେଖିବା ଖାଇଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ପୁରା ବୋବାଲ ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ଖାଇବା ତାପରେ ଦେଖା ହବ। ଆଉ ଇଏ ଆସିଗଲା ପକୋଡ଼ା, ରେମୁଣା ଗଲେର ଫେମସ୍ ପକୋଡ଼ା ଦୋକାନରେ ପକୋଡ଼ା ଖାଉଛୁ ଆମେ ଏବେ। ଆଉ ଆମ ଗେଲୁ ସେପଟେ ବାଣ ଫୁଟୁଛି, ତ ସେପଟେ ସେ ବାଣ ଫୁଟୁଛି ଯେ ଉପରେ ଦେଖିକି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ା, ବାପରେ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ମୋର 20-15-20ରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ବାସ୍ ଘର ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ବାସ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ୍ ଏତିକି ଅଛି। ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।